Ya, jika masalah cervicalnya hanya masih di permukaan saja, maka dengan massage saja sudah cukup biasanya. Yes, and then now check point one by one. In case you have this, is very good. Probe is very good, and in case you don't have probe, sometimes in emergency, yes, we can choose this key. Anything which is not very sharp and blunt, it should not create some wound. Ya, jadi kita bisa lakukan yang kedua dengan checking satu demi satu titiknya. Kalau punya probe pakai probe, kalau enggak bisa menggunakan apapun ya, benda di sekitar kita yang tidak terlalu tajam. Yes, this is emergency, but if you have it, this is the best. Probe is Jimmy probe is the best. Ya, jadi kalau emergency nggak punya ya bisa pakai apa saja, tapi kalau baik tadi Jimmy probe itu yang paling baik beliau bilang. Then check one by one with patience all point, and you have to press a little more than moderate pressure, not very deep and not very superficial. Ya, jadi mengeceknya ya lambat-lambat ya, patient sabar tadi ya, satu demi satu, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu permukaan. So you see, when I'm pressing this point, all people will get some pain. Okay, so this pain is a little bony pain because bone is here, general pain. So don't worry about that. We need to find very sharp and strange pain. Ya, jadi biasanya kalau kita tekan-tekan itu ada memang nyeri yang umum ya, karena ada tekanan. Tapi yang kita cari itu adalah yang memang yang tajam ya. And then after pressing all these points, any one point, patient can have very strange and sharp pain, very different pain from general routine pain. Ya, jadi yang ditemukan atau dicari adalah titik nyeri yang tajam dan juga aneh ya, maksudnya rasanya itu kuat gitu ya, berbeda dengan nyeri-nyeri umumnya. Yes, and then you should stop there. Nah, kalau udah ketemu stop di situ. Put a mark. Kemudian tandai. Maybe you get 2 or 3 pain point. Put a mark so that you don't forget the main point. Ya, bisa jadi 2 atau 3 titik Anda temui, kemudian tandai supaya Anda tidak lupa. Yes, and then after finding the pain point, then second step is massage that point, because this is disease point, and in Sujok, when we massage this point, curative electromagnetic waves are released and it reaches the diseased organ, main body organ. Ya, jadi ketika sudah ketemu titik nyerinya, maka lakukan pijatan langkahnya tadi, karena disitulah letak penyakitnya. Ketika kita lakukan pijatan, ada curative wave tadi, ada gelombang penyembuhan yang itu elektromagnetik, dan dia akan merilis di tempat sakit sumbernya. Yes, remember everyone, all senior practitioner also, sometimes after finding painful point, they apply seed very quickly. This is not correct. Yes? Ya, jadi ini juga bisa jadi kesalahan di banyak pembelajar, termasuk yang sudah lama sekalipun. Kalaupun sudah menemukan pain point, titik nyerinya, kemudian langsung meletakkan biji-bijian, dan itu adalah salah. Finding painful point is first step, then massaging that point for few seconds, maybe 1 minute is second step. Jadi langkah pertama temukan dulu titik nyerinya, kemudian setelah ketemu tadi maka lakukan massage di situ, bisa beberapa detik sampai menit ya. So when you find painful point, you do perpendicular probe and one by one check all. But once point is found, then you can do rolling massage
or zigzag massage. Ya, jadi ketika sudah ketemu tadi ya, kemudian mencarinya dengan perpendikular ya, tegak lurus titik-titik nyeri itu. Ketika sudah ketemu, maka bisa dilakukan massage-nya itu bisa rolling ya. Sometimes patient is very sensitive to your massage and he could not tolerate this continuous rolling or press and release continuous, could not tolerate sometimes. Ya, terkadang memang ada pasien yang tidak bisa mentolerir ya rasanya ketika dilakukan rolling massage tadi ya. So people, those who are very sensitive, for them, you can do this massage, press, and don't remove probe. And instead of doing zigzag or continuously press, stay in one position and press and stay for a few seconds. And after some time, release. Then press, release, like this. Ya, jadi bagi pasien yang tidak sesuai tadi dia dengan rolling kemudian zigzag massage, maka bisa melakukan cara yang berikut ini, yaitu ditekan kemudian ditahan terus dilepas ya, kemudian tekan lagi, tahan beberapa detik, lepas. After that, you will apply seeds or magnets. Ya, setelah itu baru kita melakukan dengan peletakan biji-bijian atau magnet. You can make this fenugreek chain, but when we fix it on main points, we have to pay attention that this marked point should definitely have seed and all other seeds are surrounding. Ya, jadi yang penting ya ketika kita melakukan chain ya ataupun rantai dari bijian ini, yang penting adalah mark point-nya, titik-titik yang kita temukan tadi, baru yang sekitarnya. So this is not difficult. You see, these seeds are very simple. Anyone can apply, and then you will wrap this area like this.